Merhabalar, Gamesdepot kanalına hoş geldiniz. Hogwarts Legacy 16. bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Bir önceki bölümde şurada görmüş olduğunuz Goblin'e yardım etmiştik. Ve buradaki Goblin'le içerideki dungeon'ı yapmıştık. Bir miğfer elde etmemiz gerekiyordu. O miğferi elde ettik. Şimdi derslere katılmamız gerekiyor. Ve canavarlar sınıfına katılacağız. O yüzden Hogwarts'a gidip hemen canavarlar sınıfına katılacağız. Fakat dışarısı galiba. Evet, dışarıdaymış. En yakın buradan gideriz. Canavarlar sınıfına katılalım. Kendi süpürgemiz 15. seviyede sanırım açılıyormuş. Fakat Hogsmeade'e gidip bir oradan da süpürge satın alacağız ama şu an altınım yok. Farm yapmak için gold kasmak ve experience yani tecrübe puanı kasabileceğimiz bir taktikler var. Onları yapabilmek için de süpürge sahibi olmamız lazım. Çünkü ya aslında lazım değil de ben süpürge olsun istiyorum. Çünkü uzak bir yer ve oraya yürüyerek gitmek istemiyorum. O yüzden acelemiz yok. Hem hikayeyi hem de şey yaparaktan daha sonra rehber videonu da yapacağım. Hiç Türkçe rehber yok bu arada. Evet, canavarlar sınıfına giriş yapıyoruz arkadaşlar. Hatta şöyle giriş yapıyoruz. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Hayvanlar tehlikeli. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Çok tatlı değil mi ya? Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. Gerald mı? You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. Oh. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast? Bu F4'ü açalım ya. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Kedi mi? Kedi mi, kaplan mı, ne o? Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Kedi gibi değil mi? Hoş geldiniz. Kızdı, tıslıyor bak. What in Merlin's name are you doing? Tus peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone. Her name is Persephone. That's really not funny. Aha. Let's go.
Biraz İran gerisi karışımı. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a Canavar moment, etkileşim hazır please. değilmiş. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did Evet, you find istedim. your first beasts lesson? Hoşuma gitti. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. I need to talk to you. Come here. Dik oturuyorum zaten. Eğilmiştim sadece, yaslandım şimdi. Bu arada bu bir soru sorduktan sonra I did falan diyor ya. Yaptım diyor. Aslında oraları biraz yanlış çeviriyor. O da tabi normal sohbet akışına göre çeviremediği için yapay zeka çevirtmişler ama konuyu bayağı iyi anlayabiliyorsun yani, o yüzden alt yazı başarılı. Yapay zeka başarılı Do you yani. need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped Hiç I would. sorgulamıyorum, direkt gidiyorum. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you Apo think? patla bu. Örümcek, where are bence you örümcek taking? olabilir ha. It really is much better if I just show you. Arda bulabilirsin. Araştır. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. Aslında geride dur diyor da. Yoksa uçan... Oo, buna bineceğiz. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Filme göndermeler varmış zaten.
Takdim ediyorum kendimi. Aha. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Keşke bunu orijinal ismiyle bıraksaymış. Yüksek kanat diye çevirmiş. So, what did you think of Highwing? Harikaydı. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seems to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem Kabul edeceğim undeterred. tabii ki de. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. ...14 olduk. Şu koleksiyondan alacaklarımız var. Koleksiyon muydu? Neydi o? Meydan okuma mıydı? O daha var. Bak, keşif yapmamız gereken yerler var. Tamam. Depelso, defete büyüsü, onu yaptık şu. Sana verdiğim görevleri tamamla, ardından bölme büyüsü Differendo'yu öğretecekmiş. Okey. Kilit mi? 14 dakika oldu. Şimdi bizim aslında jump pot yapmamız lazım. Öte görev açıldı bu arada ama tamam, zaten Alomara'ya vermiş. Tamam, bunu yapacağız şimdi. Ama ben bir jump pot yapayım şurada ya. Allah'tan 15 saniye.
Doğru diyorsun. Topluyorsun, sonra bir daha üretiyor orası. Üzerimi geliştirmeyi bulamadım ya. Ne güzel değil mi? Böyle keşke yemek yapılsa. Hızlı hızlı. Daha güzelmiş, bunu giyeriz ya. Benimkinden iyi sanki. Bayağı iyi hem de. Ya şu tesisat geliştirmeyi bulmamız lazım ya. Bir tane şey var üzerimde. O zaman şey diyeceğiz bölüme. Canavar dersi ve neydi o? Kilit açma. Resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Bir dakika, üzerim değişmiş ya. Bu ne abi, gecelik gibi. Yukarıda mı yol? You can't imagine how inconvenient. Birisi kaybettim. Bulmaca var da bir şey yanlış. Soru işaretini bulamayacağım şimdi. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Ne güzel geçiş. Dondu. Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night.
Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Kaç çeviriyor ya? Başımı belaya sokmak istemiyorum diyeyim mi? The faculty tower. I'm not sure I should be going in there. Oh, you needn't worry. You'll be perfectly fine if you simply mind you're not seen. Görünmezsen sıkıntı yok. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. O nasıl büyü ya? Cidden kilit açma büyüsü ha. Öğrendik. İstediğim büyü. Alohomora. Hayda. Kıvılcımları hareket ettirmek Q, E ve AD tuşlarını kullanın ve kilidi serbest bırakmak için karşılık gelen her iki teçhizat etkileşene kadar kadranları çevirin. Ha. Işık neye göre olacak? Karşılık gelecek diyor. Oğlum çok zor. Hiçbir şey anlamadım. Vallahi anlamadım. Karşılık gelen her iki tesisat etkili ama karşılık neye karşılık gelecek? Ha, zıt mı, zıt böyle mi olacak? Neye göre yani? Onun yerini seçmek lazım. Anlamadım. Hayır, neye karşılık gelecek şimdi? Şu bölgeye bakıyorum, gösteremiyorum size tabii ki.
Allah Allah. Nasıl açtım? Bir dakika dur. Vallahi bilmeden yapıyorum. Yemin ediyorum hiçbir şey anlamadım. Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. Vallahi This is a anlamadım. restricted area of the castle. Abi de kimse görünmesin diyor. Tabi efendim. Ama hayalet geziyor. Revelio. Tamam bunu biliyoruz ya. Ha figürde. Aha figürde bizi ispiyonluyor. Yok artık. Personel hatırlatma. Hogwarts evcimleri şatoyu düzenli tutma konusunda olağanüstü bir iş çıkarıyorlar. Her gün karşılaşabilecekleri herhangi bir sayıda öğe için nadiren hazırlıksız olurlar. Ancak daha geçen gün bir yastığın arkasından beklenmedik bir büyücü kraker zulası patladı. Kakofoni son derece tatsızdı. Zavallı bir elfi mavi bir dumana boğdu ve yakındaki bizlerin kulaklarında günün geri kalanına iğrenç bir çınlama sağladı. Suçlunun Peeves olduğunu umuyorum. Lütfen gözünüzü dört açın ve dikkatli olun demiş. Matilda Weasley. Hoş geldiniz orada. Teşekkürler. Ha şu bayıltayım hemen. Hayda. Ha, seviye 2'ymiş. Açamayız zaten onu. Aloha Mora. Oğlum nasıl oluyor ya? Vallahi sallıyorum açılıyor. O kapının açılmasını görmedi yani. Revelio. Sevgili Abraham, bölgedeki çocukların çalışma pencerenin ya Elazığ'da çok zor okuyorum ya. Bölgedeki çocukların çalışma pencerenin hemen dışındaki sokakta Gapstone oynamaya başladıklarını bilsen çok sevinirdin. Oldukça çekici olduklarını söylemeliyim. En küçüğünün kendi Gapstone setinin olmadığını fark ettim. Bu yüzden ona sizinkilerden birini ödünç verdim. Aldırmayacağını biliyordum. Umarım şatoda işler iyi gidiyordur. Sağ salim geldiğin için rahatladım. Bakanlıktaki beyefendi hakkında korkunç bir hikaye, gerçekten Elazığ'la mı seyahat ediyordu ve bir öğrenci tek kelimeyle korkunç. Bizim hakkımızda konuşuyor bak. Vaktiniz olduğunda yazın. Bu yılki Summoners Court katılımcılarının hikayelerini duymaya can atıyorum. Öğrencilerin seni çok seviyor canım. Sevgilerle M. O kim ya? Revelio. Oğlum ben niye böyle görünmezlik takılıyorum onu anlamadım. Lan boşuna açtık ha. Mektup buldum en azından, iyi oldu ama. Dur elde ben var, hemen bakıyorum. Aa seviyesi yüksekmiş. 15 alt kaldı. How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Matilda mıydı o? Revelio. Yok artık. Buna biz ne yapıyorduk ya? Çıkıyordu bu.
Bunu bir şey yapınca etkileşim oluyordu. Hatırlamıyorum. Ne yaptık biz bunu? Bir çalıştırmıştım ben bunu bir ara. This must be the prefect's bathroom. Yine mi adamlara? Tamam ya, böyle çeviremeden çıkıyor zaten. Anlamana gerek yok, çevir yeterli. Aa, havuz severiz. Aloha Mora. Ay, bunun da mı şifresi var? Alone, troll. How dare you speak to a prefect that way? I'm a prefect too, you twit. That's it. 50 points. Can't do that. Revelio. Kapı neden kendi kendine açılıyor demiyorlar ha. What are you up to now? Öf. Students in the hospital wing on account of my venomous tentacular. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. Back here. Biliniyorlar ama anlamıyorlar. İyi. Bizim hocamız bu. Dikkat çakma. Dur, dikkat dağıtmam. Ne yapsak acaba? What was that? What was what? I thought I heard something. Perhaps not. Anyway, I had high hopes. Bu da bizim karanlık sanatlar hocamız. Hocalarımızı kandırıyoruz. Sanırım okey. Burada kestirmeli bir iniş var. Niye bunu bu kadar uğraştın? Aa, gitmiş kadınlar. Hemen açayım bunu. Açamıyorum. Oğlum, seviye 3 ne ya? O zaman o kazandığımız skill becerisiyle yapacağız bunu. Oğlum, inim bitmiyor ya. Görünmezken hızlı yürüme olayını yapmamız lazım. Sezer'cim, hoş geldin. Al. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. How many statues are there to find?
I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. Bir de her yere You have your bakacağız. work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. You mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Alohomora. Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. Aa, seviye 2, seviye 3'ü bu sayede açıyoruz. O zaman yapacağız. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Allah razı olsun. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. O zaman 16. bölümün sonunu buraya yapıyorum sevgili YouTube. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.